sa araling pandipunan ikatulong markahan pandibisyon na gibuhon pagkanood an sa kuyang eskwelahan. So dai po malingaw isurat digdi banda ang pangaran bako na naman sa second page digdi na lang po para mahiling tulo. So pwedeng maglinya ng 3 lines so that you can still write clearly and uh, correctly following the 3 lines. Parang blue, red, blue. Okay, so ini ginibo contextualize para sa Naga City. So sa tabang kan teacher sa mga teacher na hali sa Carolina Elementary School. So iniyo po bako na ning module kung hindi inaapod na ning last or learning activity sheet. So dai na po ni kung dahil nadigdila ganin yung pangaran tamas malinaw ko na sa first page. Okay, so ini ang yaon sa last part 1 pinaka-importanting kakayahan pampagkanood. Nasasabi ang mga importanteng impormasyon manungod sa sadiring eskwelahan. So it's about our school, Naga Central School 2. So pangaran, lokasyon, taon kan itinugdas sa kapirang taon na ini. Okay, part 2, panginot na konsepto. Ang eskwelahan nagsisilbing ikadawang harong kan mga eskwela. Eskwela means pupils. Kaya dapat na maaraman kan lambang aki ang mga importanteng pangyayari o agi-agi asin mga tao na naging parte kan sa indang eskwelahan. Ara mo na kaya ang mga agi-agi o istorya kan sa imong eskwelahan? So, igudigdi kahulugan or vocabulary. Lokasyon, it means kinamumugtakan kan sarong bagay o lugar or simply location. World War II, so nabanggit ni Achan sa istorya. So, dai pagkaintindihan kan mga nasyon na nauli sa pankinaaban na gyera. Then pagdonar, kusang pagtaon na mayong kabayadan o karibay. So you give. Tinugtas, tigmuk na o tig-establisar. So when was it built? When was it made? Okay, so ini example ni kan sa tungkol sa sarang eskwelahan sa adala na istorya kan Carolina Elementary School. Simbagan ang mga kapotan sa masunod na pahina. Iniyo saro ning parang diagram na nag-iistorya tungkol sa Carolina Elementary School. Ini ang itsura kan sa inang eskwelahan. Sa puon digdi, may maaros. So, dyan maaraman ka bus na detalye manungod sa eskwela na iyan. So, itinugdas kang 1900s. Ibig sabihin, nagpuon siya 1900s. And then, ayan dyan, Regaterio Requinta, nagdonar kan daga kang 1971. So, iyan, kung nasa na eskwelahan, donated lot siya, donated land ni Regaterio Requinta. Okay, so in case man, kung kamo magdakula, tapos madunid kamo daga sa eskwelahan, posible ang pangaran nito ang magiging name kang school. And then nagpuon, 28 na eskwela sa naan naka-enroll. So, ayan, dahil harayo kaya siya Carolina. So, siguro pagpuon 28 na 28 mo na. And then, Antonio Maravilla, enot na principal. Sunod, Maestro Eusebio Relocano, saka Maestro Zenandro Estefani, mga enot na paratokto. Kahit medyo hararayo siya sa sentro. So, duwa mo na ang nagpuon na teachers. Tapos, 1942 hanggang World War II, temporaryong nasara dahil may gera. So, kay puhande mo nagparaluwas para ligtas. Then, 1945, nagbukas liwat para pakagyera sa mga kubo-kubong classroom. Siyempre, nagkararaot. So, ginibo mo na itong mga makeshift classroom. Mga gibo-gibo mo na para may masisilungan. Ang iba, nasa iraram talaga kang puno. And then, RPUS building, Marcos type, saka Pedro Yap building, ang mga enot na istruktura sa mga nainot na names mga buildings. And then, 121, taon ng unyan an Carolina Elementary School poon kan ini itinugda. So, may 121 years na sinda bilang Carolina Elementary School. Tapos,
And then, 828 bilang kan eskwela. So, ngunyan, igusin ang enrollees na 828. And then, sa ngunyan, si Ma'am Norbelia C. Avila and principal na duman sa Carolina Elementary School. Si Teacher Bing ang apod mo dyan. Dati siyang teacher sa Central 2. So, naging principal na din siya sa ibang school. So, yan ang manungod sa Carolina Elementary School. And then additional, sukol kan taga, gano'n siya kadakula. So, 11,418 square meters. Ang rayo sa sentro, 13 kilometers. So, harayo talaga siya kahit pa magsakay jeep. Unlike with Central 2, ano lang siya, 1 kilometer from sentro. So, which is very near sa sentro. And then, lokasyon, Zone 3, Carolina, Naga City. And then, pangaran, sinunod siya sa Barangay Carolina. So, dyan nagpuon ang Carolina Elementary School. So, from that diagram, we can answer gibohon 1. Okay, hanapon sa chart ang tamang simbag kan may nasunod na kahapotan, isurat ang simbag sa gurit. Okay, number 1, anong pangaran kan sa imong eskwelahan? Ang ngaran kan sa kong eskwelahan, ini manungod dito ba sa Carolina Elementary School. So, halit duman sa page sa inutan. So, ano ang pangaran ka itong eskwelahan? And then, number 2, pause para masibagan ang number 1. Number 2, kaso arin ini itinugdas, kan taon blank. So, pause na naman para masimbagan ang number 2. And then, resume. For number 3, pirang kilometro ang drayo o distansya kaini sa sentro kan syudad kang Naga, blank kilometro. And then number 4, anong taon dinunar ang dagang kinatutugdukan kan Carolina Elementary School? So, ilag nito, year. Then number 5, pirang taon na ang Carolina Elementary School puon kan ini itinugdas. So, nabanggit ko sa bago kung pirang years na. Okay, so sa gibohon to naman, isurat ang tama o sala depende sa informasyon. Kung naintindihan itong diagrams, then you can answer the statements below by answering tama o sala. Number 1, si Keterio Requinta ang nagdonar kan daga kan Carolina Elementary School. Ulitin ko, si Keterio Requinta ang nagdonar kan daga kan Carolina Elementary School. Number 2, 38 sa ng eskwela ang naka-enroll kan enot na taon kay ni. 38 sa ng eskwela ang naka-enroll kan enot na taon kay ni. Number 3, Zone 6, Carolina Elementary School ang eksaktong kinamumugtakan kay ni. Zone 6, Carolina Elementary School ang eksaktong kinamumugtakan kay ni or the location. Number 4, ang pangaran kan Carolina Elementary School kinua o isinunod sa ngaran kan Barangay Carolina. Ang pangaran kan Carolina Elementary School kinua o isinunod sa ngaran kan Barangay Carolina. And then number 5, si Mrs. Norbelia C. Avila ang namamayo or principal kan eskwelahan sa presenteng taon. Si Mrs. Norbelia C. Avila ang namamayo kan eskwelahan sa presenteng taon. Okay, if you're done, take a look at your answers from number 1 until number 5. Don't leave any blank. Then let's proceed with gibohon 3. So, bilugan ang letra kan tamang simbag. May choice ka mong A, B, or C. Number 1, anon rason ta nagsaraan eskwelahan? A, mayo na ning nagpalista. B, nagkaigwan ng World War II. C, nagkasulo. Ano ang rason ta nagsaraan ang eskwelahan? A, mayo na nin nagpalista. B, nagkaigwan in World War II. C, nagkasulo. Next, number 2, si isa ang pinakaenot na naging principal. A, Antonio Maravilla. B, Zenandro Estefani. C, Norbelia C. Avila. Si Isay ang pinakaenot na naging principal. A, Antonio Maravilla. B, Zenandro Estefani. C, Norbelia C. Avila. Number 3, anong taon nagbukas giraray ang eskwelahan pagkatapos kan World War II? A, 1971. B, 1945. C, 1900.
Anong taon nagbukas giraray ang eskwelahan pagkatapos kan World War II? A. 1971, B. 1945, C. 1900. Next, number 4, si Isay ang mga enot na paratukdo sa Carolina Elementary School. A. Mirasol Rebano asin Maria Fe Hermosora. B. Jarme Tumatorgo asin Norbelia Avila. C. Eusebio Relocano asin Senendro Estefani. Ulitin ko, si isa yan mga enat na paratukdo sa Carolina Elementary School. A. Mirasol Rebano asin Maria Fe Hermosura. B. Jarme Tumatorgo asin Norbelia Avila. C. Eusebio Relocano asin Zenendro Estefani. Number 5, pirang eskwela ang nagkaklase ngunyan sa Carolina Elementary School? A. 828, B. 882, C. 848. Pirang eskwela ang nagkaklase ngunyan sa Carolina Elementary School? A. 828, B. 882, C. 848. Next, gibohon 4. Base sa imong napag-adalan, i-drawing sa laog kan kahon an hitsura kan eskwelahan kaito sa kangunyan. So, sa mga newbies, sa mga baguhan sa Central 2, so obviously, iba ang i-drawing nito digdi, eskwelahan mo kaito and then eskwelahan mo kanyan. And then for those who spent their kinder year sa Central 2, so I expect okay lang na pareho ang drawing on both sides. So, eskwelahan mo kaito and then eskwelahan mo ngunyan. So, pause or you just go back to gibohon 4 when you're done with this video. And then, gibohon 5, so ini ang magayon. Kompletohon ang graphic organizer nga ning ipahiling ang mga magkakanigong impormasyon manungod sa imong eskwelahan. So this is now about your school. So it's not about Carolina Elementary School anymore kasi sample lang yon. So this time, we will know more about our school. So igodigdi, diagram din wherein pangaran kan eskwelahan, kinamumugtakan kan eskwelahan, pinakainot na naging principal, taon na pagmukna kan eskwelahan. Next, ini ignore bilang kan eskwela kan inatapan. Please ignore this part. So just leave it blank. Next, principal sa taon na ini for this current school year, si ang principal. And then bilang kan eskwela ngunyan na taon. So where can you find the answers for this diagram? Kasi about the school, pero kulang din, baka kulang ano. So, please view the video after this part para masimbagan ini yung gibuhon 5. An sa kuyang eskwelahan. So, ini an leksyon para sa EP. So, para mabistop ta pa kung manungod sa satuyang eskwelahan. So, it's all about our school. And what is the name of our school? So, Naga Central School 2. So, yang nasa inutan kang sa tuyang school, yang dyan ang landmark. So, iyan si last 2 years ago, mga 2 years ago yan na picture. Pero ngunyan, may hiling taang pagbabago anang dinagdag dyan sa inutan kang Naga Central School 2. So, matandaan lang ang pangaran, bakong Naga Central 2 or Central 2, kundi Naga Central School 2. So, ang number, dapat siya bakong numeral na number 2, kundi big, parang dalawang big letter I's, Roman numerals. Iyan ang sa tuyang school seal. So, igyaon dyan, nakapalibot Naga Central School 2. More on red ang color kang seal. Tapos nakalagyan Naga City sa location. And then, yung may torch and then may books para sa
ang meaning kaya education. So, it's a school, so it offers yan ang services niya, education. And then, may year dyan, 1989. So, maaraman ta kung taano, may taon dyan na 1989 sa school logo, school seal. So, paano nagpuon or anong history kang Naga Central School 2? So, ining picture, ining image, history, this was derived from a school annual, parang yearbook of the batch, parang last year na batch. Okay, so I will show you some highlights of what was in what was mentioned in the history. So, dating Sararo ang Central 1, saka Central 2 na may ngaran na Naga Central School. So, dati, one big school ang Naga Central School 1 and Naga Central School 2. And then, mayo pa yung gate. So, parang ano lang, tatawid lang. Parang ano pa din yan, hindi ganyang kaganda ng kalsada noon. Tapos para hindi mo mahalata na may division sa gitna, na may road kasi parang tatawid lang yung teacher para magtuturo sa ibang classroom. So, it used to be a one big school. So, tapos, yung road na yan, it's not yet open para sa mga vehicles unlike this year na pwede nang daanan parang detour for vehicles. Okay. The address is Jacob Street, Peña Francia, Naga City. So, Jacob Street, kasi yung street na nasa labas ng Central, and then kabilang sa Barangay Peña Francia, Naga City. Okay, the area is 20,000 square meters. Hanggang yan doon sa dulo sa grade 1, and then hanggang din doon sa second gate, which is facing the Jacob Street itself. So, yan ang area niya. And then, paano nagkaigwa ng Central 2? So, dahil sa dakol ng mga eskwela, madami nga noon na nag-enroll, hindi na siya ma-manage as one big school na Naga Central School, kaya binanga ka 1988. So, nagkaigwa na nin Naga Central School 2. Pero ang principal, nakalaag siya, she started, yung first principal, first school head, she started on the year 1989. Pero ang binanga yan, 1988. So, siguro, ano siya, it was managed by one principal tapos undergoing pa ng, parang pilot testing. And then, for now, ngunyan, kabali na ang SPED Center, yung nasa may Peña Francia, malapit sa Peña Francia Road. So, kabali na siya sa Naga Central School 2. Kasi the Naga Central School 2 is catering inclusive education. So, kung sakali may mga estudyante sa SPED Center na kaya na sa regular class, kaya ng i-mainstream. So, ang Central 2 ang receiving school. So, yan ang history ng Naga Central School 2. So, for this year, inyang bagong landmark sa Inutan, dyaning landmark na we cherish. Pero yan, picture na yan, ito may a bit of, may construction kasi may ano dyan, may na-break na part. So, yan dyan, we cherish NCS2. Basta NCS2, di kalibreng totoo. So, another landmark yan, just in front, at the middle of the Seasons Building. So, yung building na yun na nasa Inutan, it's the Seasons Building. It's a donated building ng Seasons, yung nasa Liboton. So, yan din parang landmark. Kung ang Gabal doon is in Central 1, so yan naman Seasons Building. So, haloy na din siyang Seasons Building, nag-undergo ng repair, kaya at least na-restore na si structure. Okay. So, when you enter the gate at madadaanan yung straight pathwalk,
Tapos, at your right, yan ang administration building, admin building. So, may nakalagay pa rin sa unahan, Naga Central School 2. And then, sa ground, may ano yan, two-story building. Sa baba is the principal's office. And then, across is the guidance office. And then, on the second floor, yan dyan si Ma'am Dikok, our district supervisor. Yan ang office niya sa second floor. And then another door is for the ICT or the ICT laboratory or the computer laboratory. So dyan sa sa yan yung newly painted na may ano din restoration because it was damaged by the typhoon. So yan ang admin building. And then for this school year, we have 2,100 pupils enrolled. So hindi yan ano siya, hindi may changes yan ng konti pero more or less 2,100 pupils enrolled for this school year. So this is a video. Ito, from the map, it's called Central Road. So it is the road in between Central 1 sa bandang left mo and then Central 2 yan yung unahan. Okay, this is the video. So just pardon the sound. Yan ang gate. Ano mo? Limang lab. Dahil sa lesson ni leksyon. Okay, that's the principal's office. Bye-bye, Ate Si Ate Juliet. Juliet. And then, nadaanan niyo yung Seasons Building. This is going to our classroom. So, sa bandang left, it's going to the pavilion. This is going to your right. Yan. So, medyo bagong ulan lang. Kaya may mga paddle. Tapos yan. This used to be the canteen, one of the canteens. Pero, ano na siya, giniba na. And this is our classroom. So, yan ang when you enter the school, going to our classroom. This one, this will show you the principal, the school heads since the beginning of Naga Central School 2. So this is, the pictures are found, the pictures of the school heads are found before entering the principal's office. Yan, may dalawang door. At your left, it's the principal's office, and at your right is the guidance office. Okay, let's see kung sino yung pinakaunang principal. So the first one, ang pangalan niya is Violeta Del Villar, PhD, followed by Mrs. Ragrayo, Miss Oporto, Mrs. Ledesma, Sir Balares, Mr. Marpuri, Ma'am Dikok, Sir Baloro, Sir Frederick, and then last is Ma'am Juliet, our current principal. So this is our principal for this school year. Ano na siya, second year na siya as our principal. We call her as Ma'am Juliet, and her full name is Juliet Cruzat Curva, PhD. So that's all about our school. And then, if you want to try to locate our school, I'll show you on the next video. So how can we use how can we optimize yung computer in our lesson? So when you go to your Google yung sa Google Chrome, yan dyan, yung search bar, and then yun sa yung 9 dots, so we can make use of the maps. I-click nyo. So using this, we can locate our school using Google Maps. So we search for Naga Central. So pwede nyo encode Naga Central School 2
So, meron na mga, so yan, Naga Central School 2. Pero ang 2, it's written Hindu-Arabic, so dapat siya Roman numeral. So, when you click, so yan, makikita. So, yan na yung, ang picture sa sa Google, it's hindi pa rin sa Google Earth. I mean sa Google, it's not yet updated. So, yan, may temporarily closed kasi obviously it's open pa in the morning lang. So, yan ang details. And then, yung red na yan, so it tells you where Naga Central School 2 is. So, and then, when you zoom, collapse muna natin. When you zoom, so yan na yung location ng Naga Central School 2. So, pwede niyang i-move using your mouse. Ito na yung Jacob Street. And then, ito yung Naga Central School 1, wherein Jose Maria Panganiban Monument is found. Ito yung gitnang road. And then, on the other side is Naga Central School 2. So, yan. So, Naga Central Road pa lang. Tapos, hanggang yan sa Peña Francia. And then, nandito naman, hindi lang nakalocate, mali lang yung pagkapin, pero this is where SPED Center is located at. So, yan. And then, when you click, using yung satellite image, this is what you will see. Puro bubong. So, yan. Naga Central School 1, this one. And then, this is Naga Central School 2. So, yan ang 20,000 square meters. Pero yan lang dyan. Dito lang ang location ng Naga Central School 2. So, ang mas malaki ang Naga Central School 1 when it comes to area. And then, if you want to make use street view, so you may do so. So, pwedeng street view. So, yan ang street view. So, yan. Luma pang building. Ngayon, may garden na dyan. So, this is Jacob Street. So, yan ang Jacob Street. Pwede yan, pwedeng makita ang palibot. Yan. So, yan, ito ang Jacob Street. This is Central 1. And then, yun sa kabila naman Central 2. Let's try to see kung pwedeng makapasok. Yan. So, more likely, walang masyadong pinagbago. So, yan, sa kabila naman, yan ang Central 2. We have the covered pathwalk. Yan. Ito yung harap natin, Naga Central School 1. This one is the Jose Maria Panganiban Monument. And then sa atin naman, yan, ito yung front building, the Seasons Building. So, ang gate natin, it's itong area na to. So, pero binago na yan, newly painted, malinis na. So, this is where our school is. So, Naga Central School 2. So, mag-update na naman lang yan ng street view. Siguro pagkatapos ng pandemic. So, that's it. You can make use of the internet not only for games but also for research. So, para gusto mo makita. And then also, you can use ang Google Maps para mahanap yung bahay. If you can remember some of these places near Central 2 and Central 1, especially for those who had their kinder years dito sa Central 2. Pero doon sa mga baguhan, so pwede nyo, you can explore using Google Maps. So kahit hindi na kayo lumabas ng bahay, para din kayo namasyal. So that's it. That's how you use Google Maps.